एका भयानक घटनेन ब्राझीलान प्लेन क्रॅश जावन 61 लोक जाग्यारूच सोंपले। प्लेनाचो कंट्रोल गेल्ल्यान ते आकाशान गोल गोल घुंवताले आनी उपरांत सरळ रेजिडेन्शियल वाठारांत येवन कोसळ्ळे। ह्या प्लेनान एकूण 57 पॅसेंजर आनी 4 क्रू मेंबर्स आशिल्ले। सगळे जाग्यारूच सोंपले। हे प्लेन कोसळटाच सगळे कडेन दाट काळो धुंवर जालो। ह्या प्लेनाचो उजो एका सायडीच्या घरा मेरेन पावलो। ही बातमी कळटाच ब्राझील सरकारान 1 मिनटाचें मौन पाळून सगळ्या मरण पाविल्ल्यां खातीर शोक मनयलो।